Aku punya kewajiban pada diriku sendiri untuk keluar dan mengalahkan Tyson. Dia seperti anak kecil bagiku. Akan kupukul dia seperti bapaknya sendiri. Sepanjang karirnya, Mike Tyson memperlakukan lawan seperti pekerjaan. Masuk, hancurkan, pergi, tanpa urusan pribadi. Tapi ada satu orang, satu-satunya, yang tidak mendapat sedikit pun rasa hormat dari Iron Mike. Hanya kebencian yang dingin, membara, tak kenal ampun. Orang itu adalah Tyrell Biggs. Dia terlalu banyak bicara. Jauh terlalu banyak. Dia terus mengoceh. Dan untuk itu pukulan yang lambat namun menyakitkan sudah menunggu. Dan ketika mereka akhirnya bertemu di malam dingin musim gugur 1987 di Atlantic City, Tyson tidak sekadar ingin menang. Dia ingin orang itu menderita. Tahun 1980-an, era kebangkitan emas tinju Amerika. Dan di antara semua kemilau itu, satu nama bersinar paling terang, Tyrell Biggs. 193 cm bakat murni, kecepatan seperti Muhammad Ali, kaki seperti hantu, ada di mana-mana namun tak tersentuh. Sepanjang karir amatirnya, ia tidak pernah sekalipun dijatuhkan. Tidak pernah. Orang-orang berkata, itulah dia, Ali yang baru. Anak ini akan mengubah dunia tinju. Itulah mengapa banyak pengamat tinju, termasuk saya, membela Tyrell Biggs. Alasannya begini, kita tahu Mike Tyson adalah angin puyuh muda yang berbakat namun tidak sempurna. Dan kita tahu bahwa petinju sejati yang disiplin, tenang, dan terampil sering bisa menetralisir seorang brawler. Dan tahukah kamu, mereka benar. Hanya saja, bukan dengan cara yang mereka bayangkan. Number 1, 15-year-old Mike Tyson. Pada saat yang sama, di sudut gelap New York, seorang petarung yang sangat berbeda sedang tumbuh. Tanpa berita besar, tanpa laporan gemilang. Namanya Mike Tyson, pendek, bertubuh seperti tank, eksplosif, seperti dinamit dalam kotak kecil. Sedikit yang percaya padanya saat itu. Dan itulah kesalahan terbesar mereka. Karena di sisinya berdiri seorang bernama Cus D'Amato. Seorang jenius yang melihat apa yang tak bisa dilihat orang lain. Ia melihat setiap kekurangan Tyson, bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai senjata. Bersamaku, seseorang datang dengan percikan. Aku tiup percikan itu hingga menjadi nyala. Aku beri makan nyala itu hingga menjadi api. Lalu aku beri makan api itu hingga menjadi kobaran yang menggelegar. Itulah yang harus kulakukan. Setiap sentimeter tubuhnya yang pendek, setiap kilogram badannya yang padat, cus tempa, semuanya menjadi sesuatu yang berbahaya. Menurutku itu keunggulanku. Petinju berat di kelasku biasanya melawan yang tingginya di atas 190 cm. Gerakanku cepat, susah kena pukulan, aku lebih dekat ke tanah. Cus D'Amato tidak sedang melatih juara. Ia membesarkan sesuatu yang lebih besar. Ia menciptakan monster. Meski Tyson cepat berkembang di kelas amatir, ketika tim nasional harus memutuskan siapa yang mewakili Amerika di Olimpiade 1984, jawabannya sudah jelas. Mereka memilih Biggs tanpa ragu. Impian Iron Mike untuk berdiri di podium Olimpiade hancur berkeping. Tapi itu baru permulaan. Paku terakhir ditancapkan oleh Tyrell sendiri. Menurut autobiografi Mike Tyson Undisputed Truth, pada 1984 Tyson datang ke bandara untuk mendoakan tim tinju Olimpiade Amerika Serikat. Seorang jurnalis bertanya tentang dia, dan langsung di sana, di depan semua orang, Tyrell Biggs tertawa dan berkata, "Aku tidak tahu tentang dia, tapi dia pasti tidak akan naik pesawat itu." Penghinaan publik, di depan jurnalis, di depan seluruh tim, di depan semua orang. Tyson mengingat setiap kata dari tawa itu. Dan saat itu ia berjanji, pembalasannya akan brutal. Biggs terbang ke Olimpiade, meraih emas, pulang sebagai pahlawan. Dan sementara ia menikmati tepuk tangan, Tyson diam-diam menggilas nama demi nama. Dunia menyaksikan dalam keheningan terkejut apa yang dilakukan pria ini pada para lawannya. Ini bukan tinju biasa, ini sesuatu yang primitif, sesuatu dari era yang berbeda. Mike Tyson, juara kelas berat termuda dalam sejarah. Lalu satu sabuk lagi. Lalu satu lagi, para analis terus mengajukan satu pertanyaan. Siapa yang bisa menghentikannya? Dan tepat saat itu, seperti bayangan yang bangkit dari masa lalu, siluet Tyrell Biggs muncul di cakrawala. Tidak seperti Tyson, Biggs tidak langsung menemukan jalannya di kelas profesional. Gaya Olimpiade dan ring profesional adalah dua dunia yang benar-benar berbeda. Tapi Tyrell beradaptasi, menambahkan kekuatan knockout ke arsenalnya, dan pada 1987 dianggap sebagai salah satu petinju berat paling berbahaya di planet ini. Sebelum pertandingan, Biggs jauh dari diam. Ia berbicara, banyak, mungkin terlalu banyak.
Tyson belum pernah melawan seperti aku. Aku sudah kenal Tyson lama. Dia bukan Tyson yang kalian semua bicarakan. Dia kuat, tapi kekuatannya tidak akan melukakiku. Seiring jalannya pertarungan, gerakanku akan membuat kekuatannya tidak berarti. Lalu apa yang akan dia lakukan? Pertanyaan bagus, Tyrell. Pertanyaan yang sangat bagus. Tyson tidak membalas dengan kata-kata. Ia hanya menatap. Dan dalam tatapan itu terdapat satu-satunya jawaban yang berarti. Expect Tyson to jump right on Tyrell Biggs. Three questions that Mike Tyson really has to answer. Can he cope with a clever boxer? Can he survive a heavy puncher? And can he persevere when he's hurt? Throw the jab like he's doing now, not to let Tyson set up. He's applying the pressure, trying to slow his man down. I'm seeing more jabs from Mike Tyson. Saat bel babak pertama berbunyi, Biggs langsung bekerja sesuai janjinya. Langkah kaki ringan, jab panjang, gerakan konstan. Ini menjaga Tyson dari jarak dekat dan awalnya rencana itu tampak berhasil. Tapi Tyson tidak terburu-buru. Ia mempelajari, menunggu, berburu dengan tenang dan metodis. Seperti predator yang tahu mangsanya tidak bisa kemana-mana. This man, and that's what they want from Biggs. Good, consistent jab. And along the lines, Those hands should be up a little higher because, again, the hand speed of Mike Tyson is very good to deliver a shot. He's trying for the head. Now we see that he feints to the right before the punch actually is thrown. Well, whatever he does, the fact that Tyson has seen head hunting from Mike Tyson, he can't get into that. That was a good shot by Tyson. Of patterns, Biggs feels that Tyson actually bobs in a pattern 4 times. Get him back into the center ring, use the jab again, and come with that right hand to set up to get that kind of leverage. See, a good snap. Tyson. Again, Barry's trying to frustrate him, but I don't like his hands down that low. I don't like it because his hands are down. He's moving right, but he keeps Biggs starting to become a stationary target, which is wrong. Right hand by Bad Tyson. move. I don't know if Biggs... Di ronde kedua, kesabaran membuahkan hasil. Kiri keras menghantam kepala Biggs. Dan untuk pertama kalinya malam itu, sesuatu yang baru berkilat di matanya. Bukan rasa takut, tapi pengakuan nyata pertama tentang apa yang sedang ia hadapi. Tempo sedikit turun, kaki sedikit lebih berat. Hanya sedikit. Tapi Tyson memperhatikan. Dan dari detik itu, tidak ada jalan kembali. Occasionally and want to slug it out when he's been stunned. And that could be suicide. And the way that Biggs is moving, became stationary target, the hands again, which I think is a major mistake because of Tyson's hand speed. And Tyson throws his punch, he loops his right hand, he loops his hook, and Biggs could be asking for a few problems. And the thing that strikes me actually is Biggs did have lateral, giving angles, but then the last maybe 45 seconds, he'll run right to the left hook. was for Biggs rather to move to his left. Now he's been moving to his right, and as you said, he's been getting himself in a little trouble when he does so. Tyson's driven some tremendous shots to the body, and that's going to help bring those hands down even lower. Remember, Stevenson broke Punches in, and the right hand does the most damage. There was a big right hand, best punch of the fight. That was the left hook, Barry. That was the left hook I was talking about. Now, if Biggs should make it back to his corner, I'm sure Georgie Benson will say, keep those hands high. Right, Tyrell Biggs. Georgie Benson will say, keep those hands high. Right, left, I'll get it right. Right hands down, Biggs, the left hook has been scoring. And it rocked Biggs. Memasuki ronde ketiga, rencana permainan hanya tinggal nama. Biggs masih bergerak, masih mencoba menjaga jarak, tapi sesuatu di dalamnya sudah retak. Kekuatan Tyson dari dalam tidaklah seperti menontonnya dari tribun. Pukulan kanan yang menghancurkan mendarat penuh, membela alis, darah muncul di bawah lampu arena, dan suasana di Trump Plaza bergeser pelan. Listrik dingin dari penonton yang mencium akhir pertandingan. Jab like Kevin Rooney stated. People don't realize this. I learned this from him. Let me show you what Tyson does when he delivers that left hook. So you have to time it. You have to time his movement. 1-2. Again, man, Dundee. It's not about how long your jab is. The fact
shot with the left hand. 1-2. You see it. Steps in, the same cut. And another big left hand, and Biggs is hurt. 1-2. Again, same thing. 1-2. And he throws it. That was a little short left hand. And this And is blood from the left eye of Tyrell Biggs. That's the same thing. Something you pointed out before the fight. And now it's Tyson just hammering him. That's a nasty. The blood is seeping to the eye. And I don't think I can tell you what a finisher Mike Tyson. Bleeding. That boxer's not using his tools. And I don't think I can tell you what a finisher Mike Tyson is. Di ronde keempat, Tyson berhenti berburu dan mulai mendominasi. Metodis, tanpa terburu-buru, tanpa amarah. Pukulan tubuh mencuri napas, uppercut mengangkat kepala, hook menghantam rahang, dan dengan setiap pukulan yang mendarat, pertahanan Biggs semakin retak. Wajahnya berubah di bawah serangan, membengkak semakin berat. Tapi yang benar-benar menggelisahkan adalah Biggs masih bertahan, masih menolak hancur, masih membalas. Dan Tyson melihatnya dan menikmati setiap detik pembalasan atas momen bandara 1984 itu. And remember, it was a pretty good job done by Ace Parada as cut man. Fight with David Bay, but again, Tyson just putting all the pressure on him, having it his way. Mike Tyson is not just loading up with one punch. He's trying to put his punches together. He's starting to put a good short uppercut by Mike Tyson. A mistake he made with from Tyrell Biggs now. Start to throw some uppercuts. He took a big left hand there. And another. Good left hook. Go into a fight with a game plan, and almost from the opening bell, he'll just let that game plan go away. It's all concentration. You got to stick to This match. Ronde kelima dan keenam menjadi penghancuran sistematis. Hook tangan kanan, tubuh, hook lagi. Biggs bertahan di kedua ronde itu berdiri. Di pertandingan lain manapun, itu akan menjadi prestasi. Tapi di sini, hanya penundaan. Penonton sudah berhenti bertanya, knockout atau tidak. Mereka hanya menunggu ronde berapa. He's showing tonight. The left hooks has been. I don't know if Tyrell's going to recognize himself when he wakes up tomorrow morning. I don't know. He just forgot about his game plan. Totally abandoned it. Mike Tyson, he's doing what he does best. Simple fact is that I don't think swelling under the right eye that has a lot of blood right below the surface of the skin also. Well, I think this is a good education for the public because the fans at home, because they're seeing what should not be done again to break that rhythm and stop the momentum of Mike Tyson. He continues, Barry, to allow Mike to dominate. This is because Tyson is hard. You understand, Mike? Joe? Let's go. That cut looks even uglier. I'm sure the doctor will look at it. Bloody Friday. Let's go to the set. All right, break. Step back. Holding on a great deal now. There was a right hand by Tyson. Mike Tyson's fight. I love those body shots, Barry. They weaken a fighter. Biggs, you have to say, he make this fight a little easier for him. Instead, he abandoned his tactics. Tyson has fought an excellent fight so far. Even though I admit that Biggs has let him fight an excellent fight. And he's also showing a lot more patience. He was a guy who would just get in there and go for the quick kill and try to do it generally. Biggs come back with a combination of his own. Break. Don't punch it. Let him out. Let him out, Joe. These two, of course, go back a long way, all the way back to amateur days. Another left hand, and there's a great shot. Biggs is in trouble. For 5 rounds. Break. Let him go. His legs will look steady. Tyson's getting stronger. And Biggs. Jawaban datang di ronde ke-7. 30 detik sebelum bel, Tyson menangkap Biggs dengan hook kiri. Bukan pukulan terkeras malam itu, tapi mendarat tepat di tempat yang dibutuhkan. Tepat ketika pertahanan sudah hancur dari dalam.
Biggs terbanting ke kanvas dan hampir tergelincir keluar tali. Dan arena mengeluarkan suara kesatuan tunggal yang hanya ada di momen seperti ini. So now that tells me that Biggs is pretty much falling to the same trap as Mike Tyson, trying for one punch. And there's a right hand that just caught Biggs off balance. Biggs is covering up a lot of times unnecessarily and just trying to protect himself. Oh, that punch. That was a tremendous left hand. 4, 5, 6, 7, 8, 9. How do you feel, man? Okay? Biggs menjawab hitungan pada angka 9. Tyson melangkah maju seketika. Biggs bangkit dan menjatuhkannya lagi. Satu hook kiri lagi dan wasit Tony Orlando menghentikan pertandingan, memberikan kemenangan kepada Tyson melalui technical knockout. Oh, this is it. He is gone right now. He has no legs at all. And 10 seconds to go in a round. There's a left hand. He's down again. It's over. It's all over. And it wasn't even close. And what we've seen has happened so often in which a fighter after a few rounds starts to hang on to Tyson that we have to say it's Tyson's credit. He's the one who makes it happen. He makes it happen with his pressure, and no matter what an opponent's plan is, that plan disintegrates like a broken piece of crockery when it's faced. Biasanya setelah pertarungan, para petinju saling memuji. Mereka bicara soal rasa hormat, lawan yang layak, malam kerja keras. Tidak kali ini. Iron Mike menghabisi lawannya untuk kedua kalinya. Bukan dengan pukulan, tapi dengan mengolok-oloknya secara terbuka di depan penonton. Rupanya luka dari 1984 itu tidak pernah benar-benar menutup. Ini menceritakan apa yang kamu pikirkan di ronde pertama ketika dia bergerak mencoba seperti Ali dengan tangan kirinya? Aku tahu ketika aku datang ke pertarungan ini sebagai petarung terbaik di dunia, tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkanku. Mino, apa yang membuatnya hancur? Apakah tekanan saja? Terus-menerus pukulan tubuh. Ketika aku memukulnya, aku mendengarnya, dia menangis di sana, membuat suara seperti perempuan. Oh, aku tidak bisa menemukannya, tapi aku tahu dia segera akan hancur. Kamu benar-benar mendengar Biggs menangis? Iya, Jadi kamu tahu sudah menguasainya saat itu. tentu baik. 3 tahun kebencian, 1 malam di Atlantic City, dan pukulan terakhir bukan dengan tinju, dengan kata-kata di depan seluruh dunia. Kekalahan itu menjadi titik balik bagi Biggs, yang dari situ kariernya hanya bergerak ke bawah. Pertarungan besar, kekalahan besar, segalanya yang dibangun bertahun-tahun, kilau Olimpiade, reputasi calon juara, citra Ali baru, tidak runtuh sekaligus, tapi runtuh tak terelakkan dengan setiap langkah berikutnya. Pada 1998, Tyrell Biggs menggantung sarung tangannya selamanya. Adapun Tyson sendiri, ujian yang jauh lebih besar sudah menanti. Kehidupan punya pukulannya sendiri yang menunggu, yang tidak bisa dihentikan pertahanan manapun. Tapi itu sudah menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Pilih apakah WD kepisahkan untukmu bertarung melawan Mike Tyson? Ya, ada kesepakatan dan semoga akan ditayangkan di HBO. Aku harap begitu mereka melihatnya sekali lagi, itu adil. Aku akan membuat orang ini KO.